kumana kaba o y'a daminɛ ni bisimilayi ni sɔli ye ne b'i ta tugu ta la kuma min bɛ yen dɔrɔn ka naba bɛɛ fo k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ jamana min kɔnɔ ni Mali don a silamɛya ma daminɛ bi silamɛya bi an fɛ yan histoire bɛɛ ka sɛbɛnni na kabini kira ka sahaba laban dɔw tile la silamɛya donna Afrique khasatan Soudan français Mali tɛ yɔrɔ kura ye silamɛya la silamɛya min tun bɛ yan a b'a dɔn kelenya silamɛya don badenya silamɛya don anw faw ni kafirifinw jɛra o ma mɛn dɛ an yɛrɛw ka dukɛnɛ na siri fila tamani o tun bɛ ɲɛnajɛ dɔ kɛ kɔrɔdugaw tun bɛ na an mɔkɛw n'an faw fɛ yen ka na kɔrɔduga ɲɛnajɛ kɛ anw ka du kɔnɔ mais o kɔrɔdugadenw de ye u ka dugu alimami ye bi billahi al-aliyyil azim alors n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn anw ye silamɛya min sɔrɔ alakira nana ni min ye don i ta kɛ maa wɛrɛ to yen a k'a ta kɛ a k'a ta kɛ nkalon ka tɛ dɛ e dara min na o de b'e bolo maa wɛrɛ dara min na o b'e bolo e ka danaya tɛ se ka kɛ ne ta ye o an karamɔgɔw tɛ kelen ye an ye fɛn minnu faamu diinɛ na kelen tɛ o tumana mun ka ɲi e ye min faamu diinɛ na i ka dalilu b'i bolo hadisaw la i ka dalilu b'i bolo kuranɛ aya la e k'i ta kɛ ne fana ka dalilu bɛ n bolo kuranɛ na n ka dalilu bɛ n bolo hadisa wulibaliw la a ne ta ma kɛ kelen ye o tɛ se mɔgɔ faga la i ta kɛ i k'a to n ka n ta kɛ nin dama de ye diinɛ ye ala o de nana bɔ a la k'an bɛɛ kɛ musiriku ye k'an bɛɛ kafiriya o de la an ko an ka segin an ka mɔgɔw wele ka na an ka segin an hakili ma alakira taara ka diinɛ min to an kana to a ka bi an ka ɲɔgɔn minɛ ala y'o de wajibiya an kan mais n y'a fɔ siɲɛ caman an ka bin a n'an ka nagasi n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ŋaniya tiɲɛna de ne bɛ n yɛrɛ ni n denw de ka hɛrɛ fɛ ni nin karamɔgɔkɛ in tɔgɔ fɔra n bɛ fɛ a ka sa bi bon ala ɲɛ bɛ o la e dusukun na e ka tila k'i bolo jan ala ye ko ala ka sɔn a ti sɔn n'o tɛ ala b'i wele yan dɛ vraiment n bɛ kuma surunya an bɛ minnu ka diya fɔ la dunanya la yan an karamɔgɔ sigilen filɛ Mori Musa Jalo an b'olu de ka dunanya la o la an bɛ micro d'ale ma sigi kun ye mun ye an bɛɛ jɛrɛla mun kama an b'olu minnu ka dinɛya la ale de bɛ se k'o walawala an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ mais an k'a dɔn an bɛ nin waatinin min ta yan walahi ala ɲɛ bɛ an na an ma sigi foyi ka yan Mamadu Mandenw bɛɛ nin kɔ k'o ka don da kelen ka bɔ da kelen n'o kɛra jamana in bɛ basigi jamana bɛ suma faamaw y'a don tan faamaw y'a bɔ tan a bɛɛ ye karamɔgɔw ma ɲɔgɔn faamu n'u ye ala ka sira minɛ don o don a ti tiɲɛ k'u sigilen to n'u ko faama m'a kɛ tan a b'a kɛ ten mana ala ka hakili ɲuman d'a ma a bɛ yafa ma n bɛ kuma kuntala surunya ka dugawu kɛ an faso ye ala k'a suma Mali ala k'a basigi an ka sɔrɔdasi minnu binna ala ka hinɛw na minnu balolen don ala k'u se ala k'an ka sɔrɔdasiw se ala ka n'u dɛsɛ ala kira bonya kama sɔli ala rasul an karamɔgɔ. Assalamu alaikum warahmatullah. An kila fitiri sera ka ba kuma jante mais ça ye min fɔ sigi kun ye min ye groupement ye nin sigi daminɛ commune bɛɛ lajɛlen na an taara commune 6 la an taara commune 2 la hali ni commune 2 ta ma kɛ commune 1 hali ni commune 2 Cissé ma se ka jama caman labɔ an ka commune fana an bilala Cissé ɲɛ dɔɔnin o kuma la laɲini dɔwɛrɛ si tɛ ko in na Ustaz ye min fɔ silamɛw a sera sa an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ a sera sa an minnu ko an bɛ taabolo kelen na maa wɛrɛ kana kɛ anw fɛ munna mais an yɛrɛ dama fana tɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye fitina ye dɛ
donc on be wele de blabi on be commune 5 de labi commune 5 karamɔgɔ du gansan n'o bɔra o tɛ kun terrain kɔnɔ yan o tɛ kun terrain kɔnɔ yan o kuma la an k'a dɔn n'an bɛnna hɛrɛ b'o de la n'an ye kan kelen fɔ hɛrɛ b'o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko fa inna yadallahi ma'al jama'a ala bolo faralen do jama de kan jama bɛ yɔrɔ min na ala ka hɛrɛ bɛ yen de o kuma la a ye na dɔwɛrɛ si tɛ an tɛ politiki ko la an tɛ foyi la anw de ko an bɛ taa sira kelen na an y'an faw sɔrɔ sira min kan an y'an mɔkɛw sɔrɔ sira min kan a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sinon n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don bɛ na yɔrɔ bɛ Mali la bi kɔlɔsi tɛ se ka ye adamaden bolo yen bi kɔlɔsi tɛ se ka y'i bolo yen bi bon an minnu ye kɔlɔsitigiw ye o la n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye don bɛ na an bɛɛ b'an ka kɔlɔsi bila an pɔsi kɔnɔ dɛ hakili la o tɛ hɛrɛ an faw tɛ waso n'an ye o la dɛ donc an bɛ wele bila commune 5 bɛɛ ma an ka président bɛ yan maa sabalilen don maa muɲunen don n'o ye Cheikh Ibrahim Traoré an ka fara a kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka groupement bureau in k'a ɲɛnɛmaya commune 5 kɔnɔna la ka baara kɛ a kɔnɔ k'a ko kɛ an sɛbɛ ye o kɛlɛ an t'o kɛ maa wɛrɛ ye dɛ an b'o kɛ an yɛrɛ de ye ka d'a kan an bɛ waati min na bi an bɛ yɛrɛ ɲini waati de la usaze ye min fɔ kabako dan tɛ ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko lakum diinukum waliya diini ko kafiri yɛrɛ k'a ka diinɛ b'a bolo k'e silamɛ ta b'i bolo silamɛ ka sɔrɔ min b'a fɔ ko non ko ne m'a faamuya ale t'a la ko f'a k'i fa i b'a dɔn o gɛlɛyara dɛ ala yɛrɛ ko bɛɛ k'i ta kɛ e y'a faamuya cogoya min na a kɛ sahabaw ka faamuya ma kɛ kelen ye f'u ye ɲɔgɔn fa ni faamuya bɛɛ tun ye kelen ye est ce que sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn faga wa mais sahabaw ye ɲɔgɔn faga mun na parce que faamuya tɛ kelen dɔ b'a faamuya cogoya dɔ la dɔ b'a faamuya cogoya dɔ la usaze yɛrɛ bɛ misaliya laban min ta alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ bɔ jihadu kɛyɔrɔ la a ko man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al asra illa fi bani quraiza ni maa min dalen don ala la i dalen don alakira la i kana lansara seli fo bani quraiza nin ma faamuya sahabaw fɛ cogoya kelen na dɔw bolo alakira de tɛ fɛ lansara yɛrɛ ka seli fo bani quraiza dɔw ka faamuya kɛra ja alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɛ maaw k'u teliya de mais u selen alakira ye dɔ jalaki wa a ma bɛɛ jalaki a ko e y'a faamuya cogoya min na i y'a kɛ ten nin fana y'a faamuya cogoya min na a y'a kɛ ten donc diinɛ y'o de ye ne y'a faamuya cogoya min na o ni e ka faamuya o bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mais o ma se an ka muru ta ɲɔgɔn kama o ma se an ka ɲɔgɔn neni o ma se an ka ɲɔgɔn buruja donc o kuma la groupement ka weleli ye nin de ye depuis kunu ka na se bi ma Mali silamɛ bɛɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw minnu ka surun ɲɔgɔn na n'an bɛ taabolo kelen na a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan n'an y'a mɛn ko réunion bɛ yen an ka taa la n'an y'a mɛn ko kibaruya min bɛ yen an ka ye a la an t'o kɛ maa wɛrɛ ye dɛ an b'o k'an yɛrɛ ye walahi n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma don bɛ na walahi an bɛ nimisa ala kana an nimisa o kuma la an tɛ kuma janya usaze ye min fɔ fitiri sera inshallah nin de ye an ka weleli ye weleli in kun bɛɛ ye nin de ye a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ sufu kelen ye a ye na an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana an ka ɲɛ ɲɔgɔn kungo la alakira ko ten almuslimu akhul muslim silamɛ i balima de y'i silamɛ ɲɔgɔn ye la yazlimuhu wala yahqiru silamɛ a k'a silamɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ silamɛ a k'a silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya bi jumɛn bɛ yen silamɛ de b'a silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya donc alakira ko silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn dɔgɔya n'i ye maa min ye maa dɔgɔya la c'est que i tɛ silamɛ ɲuman de ye donc an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana ya rabbi gɛlɛya a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ya rabbi ala ka jamana bɔ gɛlɛya in kɔnɔ ala ka na ni bɛn ye ala ka na ni fɔka bɛn ye an ni ɲɔgɔn cɛ musow ka fara ɲɔgɔn kan cɛw ka fara ɲɔgɔn kan jeunes ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka courage ta ni ala sɔnna ma wallahi hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ n'an sɔnna k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wallahi hɛrɛ bɛ ɲɛfɛ
يا رب لكو هيرد دونجر أنا أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنت نكما جاني كوفين أكيد الله يني بلجي الفاتحة دابورا فيمو كما أبفهمنا أمنا فاتحة لبندي أنكر مغشرنا جورا لبي فاتحة تاني أمتو كولي وكام رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا من أذن الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجرير ولم يحقق الستر ويا عظيم العفو ويا أسر التجاوز ويا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامي كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الفتح ويا عظيم المن ويا مقل الأثرات ويا مبتدئا مننا قبل سياقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غرة رغبتاه أسألك أن لا تشوي خلقتنا ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jebulu ka se ka fara ɲɔgɔn kan